बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। मौजूद नाज़रीन, इस्लाह तिलावत के उन्वान के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गुफ्तगू के आगाज़ में इल्म तजवीद से हरकात के मुताल्लिक़ कुछ तफसील शामिल कर रहे हैं। बाज़ दोस्तों ने इस हवाले से सवाल भी किया है कि हरकात की क्या तफसीलात हैं और अगर कोई इनको खींच कर अदा कर ले उनकी मिक़दार से ज़्यादा तो इस सूरत में क्या हुक्म है। तो सबसे पहले तो हमारे ख़ास तौर पर वो नाज़रीन के जो ज़बर ज़ेर पेश की सही अदायगी नहीं जानते और गलतियाँ करते रहते हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर हम अर्ज़ कर रहे हैं कि मारूफ़ जो हरकात हैं वो तीन हैं, ज़बर ज़ेर और पेश। और जिस हर्फ पर ये हरकात होती हैं उस हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं। इनकी जो अदायगी है, यानी अगर ज़बर लगा हुआ है तो इसको आधे अलिफ के बराबर आप खींचेंगे। अलिफ को खींचना तो ज़ाहिर ज़्यादा होता है, आधे के बराबर, तो वो ज़बर की अदायगी कहलाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर नस्ताइन में जब ता है, ता पर आप देखेंगे ज़बर, तो नस्ताइन। अब अगर कोई इसको खींच देगा तो ज़ाहिर है कि उसने गोया वहाँ एक अलिफ का इजाफा कर दिया, नस्ताइन, ये गलती है। तो इसलिए इसको खींचा नहीं जाएगा, निस्फ़ अलिफ के बराबर इसकी अदायगी है। और इसी तरीके से जब हम ज़ेर को अदा करते हैं तो निस्फ़ या के बराबर, जैसे खुद या हो तो उसको तो खींचते हैं, लेकिन जब ज़ेर हो तो निस्फ़ या के बराबर, यानी इस तरह पढ़ते हुए जाएंगे कि जैसे कि हमने उसको खींचा नहीं है। और इसी तरीके से जब पेश को हम अदा करेंगे तो ये निस्फ़ वाव के बराबर अदा किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये भी जहन में रखें कि कभी हम देखते हैं अल्फाज पर कि खड़ा ज़बर होता है, इसी तरह खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश, तो इनको तजवीद की इस्तिलाह में इशबाई हरकात कहते हैं। खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश, इनको इशबाई हरकात कहा जाता है। और इनको बिल्कुल ऐसे जैसे हुरूफ मद्दा होते हैं तो उन्हीं की तरह, यानी अलिफ वाव या की तरह ही इनको बाकायदा एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ा जाएगा। अगर खड़ा ज़बर है तो उसको बाकायदा एक अलिफ की मिक़दार खींचा जाएगा। इसी तरह खड़ी ज़ेर है तो उसको या के बराबर खींचा जाएगा, उल्टा पेश है तो उसको वाव के बराबर खींचा जाएगा। लेकिन लोग ज़ाहिर है कि इसमें गलतियाँ कर जाते हैं। जहाँ खाली ज़बर है तो उसको ज़्यादा खींच देते हैं। अच्छा, जहाँ अलिफ लगा हुआ है कि यहाँ खींचना चाहिए तो उसको जल्दी में पढ़ते हुए निकल जाते हैं। तो इसलिए हमें पढ़ते हुए इस बात का जायज़ा लेना चाहिए और इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है कि हम कुरान मजीद को खोलें, फिर नोट करें कि ज़बर ज़ेर पेश लगा हुआ है, कहाँ खड़ा ज़बर है, कहाँ खड़ी ज़ेर है, अलिफ कहाँ है, वाव कहाँ है, फिर हम उसको ठहर ठहर कर पढ़ें। इसी तरह हमने जो अब तक मुख्तलिफ जो क्लासेस हैं उनमें जो सूरतें पढ़ी हैं, आप उन्हीं को खोल लें और हमारी तिलावत को आप सुनें साथ साथ, तो आपको नज़र आएगा कि कहाँ कहाँ कितना कितना खींचा गया। फिर आप उसकी प्रैक्टिस करें तो इस अंदाज से इंशाअल्लाह तिलावत में बेहतरी आएगी। और नाज़रीन, आज की तिलावत में और क्लास में ख़ास तौर पर जो आज हम आयतें शामिल कर रहे हैं वो सूरतुल क़लम की आयत नंबर आखिरी दो आयतें हैं। सूरतुल क़लम जब आप 29वें पारे में खोलेंगे तो आखिरी दो आयतें आप देखें, और ये हम इसलिए शामिल कर रहे हैं कि ये यूँ समझ लें बच्चों पर दम करने का भी एक वजीफ़ा है। बड़ों पर भी कर सकते हैं लेकिन ख़ास तौर पर बच्चों के लिए जब नज़र लग जाए तो उस वक्त इन आयतों को पढ़ा जाता है। तो हम इसीलिए इसको शामिल कर रहे हैं कि ताकि हमारे नाज़रीन इस क्लास की मदद से जो नहीं जानते, मैं उनके लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो याद भी कर लें और अपने बच्चों पर दम भी करें जब अगर महसूस हो कि नज़र लगी हुई है। और फिर जब याद हो जाएगी इंशाअल्लाह सही अदायगी के साथ तो आप नमाज में एज़ तिलावत भी इसको शामिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अल्फाज मानी भी हम बयान करेंगे तो उसको भी नोट कर लीजिएगा। वइन यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़्लिक़ूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिउज़्ज़िक्र वयक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। ये दो आयतें हैं नाज़रीन, सूरतुल क़लम की आखिरी दो आयतें हैं ये। और इसके बारे में
باقاعدہ علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا، حضرت حسن بصری کا بھی قول ہے کہ بچوں پر اس کو خاص طور پہ جب نظر لگے تو ان آیتوں کو پڑھ کر ان پر دم کیا جائے. بہتر ہے کہ 7 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں، ان آیتوں کو 7 مرتبہ پڑھ کر بچوں پر دم کر دیں. اور اس کے علاوہ اور بھی وظائف ہیں بچوں پر نظر اتارنے کے لیے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن حسین رضی اللہ عنہما پر دم کیا کرتے تھے کہ بسم اللہ ارقیک اللہ یشفیک من کل شیء یؤذیک یا اعیذک بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. کسی وقت انشاءاللہ اس کو تحریری شکل میں ایک پوسٹ بنا کر آپ کو پیش کر دیں گے، لیکن ابھی فی الوقت آپ زیادہ فوکس کریں سورۃ القلم کی آیتوں پر. تو انشاءاللہ جو بھی وظائف ہیں وہ بھی آپ کے سامنے الگ سے ایک پوسٹ کی شکل میں پیش کر دیں گے. تو ان آیتوں کو ہم بہتر کر لیں، تلاوت اچھی کریں، اور پھر ویسے دم بھی اس کو اپنے آپ پر بھی اگر محسوس ہو تو ویسے کسی سے پڑھوا لیں یا خود پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر دیں. آخری جو 2 صورتیں قرآن مجید کی معوذتین جن کو کہتے ہیں ان کو بھی پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر سکتے ہیں. رات کو سونے کے لیے جب لیٹیں تو سورہ اخلاص اور آخری 2 صورتوں کو پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے جہاں تک ہاتھ پہنچیں لیٹے ہوئے تو ان ہاتھوں کو پھیر لیں اپنے بدن پر. یہ بھی ایک طریقہ ہے تاکہ حفاظت بھی رہے، اور جو اثرات برے اثرات ہوتے ہیں، نظر لگ جاتی ہے یا اور دیگر معاملات ہوتے ہیں تو وہ دور ہو جاتے ہیں. باقی جو الفاظ ہیں ان آیتوں میں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا یکادو کا مطلب ہوتا ہے کہ قریب ہے کہ، یا جس کو ان قریب ہم کہتے ہیں. الذین کفروا یعنی کفار، قریب ہے کہ کفار لیزلقونک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی ان کا ارادہ ہے، کافروں کا ارادہ وہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھسلا دیں یا گرا دیں، اپنے مشن سے ہٹا دیں. بابصارہم اپنی نظروں سے، یعنی ان میں بعض قبیلے ایسے تھے جو نظر لگانے میں بڑے مشہور تھے. بنو اسد ایک قبیلہ تھا، اس کے بارے میں آتا ہے اور علماء نے لکھا اس آیت کی تفسیر میں کہ وہ نظر بہت لگاتے تھے اور ان کی باقاعدہ خدمات لی جاتی تھی. تو کافروں نے بھی ان کی طرف رجوع کیا کہ آپ آئیں اور حضور علیہ السلام پر نظر لگائیں تاکہ ان کا کام رک جائے. تو یہ بھی اس طرح کے بھی ہٹ کنڈے ہوتے ہیں اور روکنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے حفاظتی انتظامات وظائف کے ذریعے اور جو بھی روحانیات ہیں، تلاوات ہیں، اس کے ذریعے کرنا چاہیے. لیزلقون، یزلقون کا مطلب ہوتا ہے پھسلا دینا، گرا دینا. بابصارہم، ابصار بصر کی جمع نگاہیں، آنکھیں. لما سمعوا الذکر، جب وہ کفار قرآن سنتے ہیں تو مقابلہ تو کر نہیں پاتے، پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. سمعوا جب وہ سنتے ہیں، الذکر نصیحت یعنی قرآن، ویقولون اور کہتے ہیں، انہ لمجنون، معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ مجنون ہے، اپنے یعنی جس طرح کے وہ الزامات لگاتے تھے. اور پھر آخر میں فرما دیا گیا کہ وما هو الا ذکر للعالمین، کہ اور یہ قرآن تو سراسر نصیحت ہے تمام عالمین کے لیے. یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کا ایک ذریعہ ہیں پورے عالمین کے لیے. عالمین مطلب تمام جہانوں کے لیے، اور ذکر کا معنی نصیحت ہے یا یاد دلانے کا ذریعہ ہے. تو یہ الفاظ کے معنی ہیں، ان کو بھی ذہن میں رکھیے تاکہ جب نماز میں ہم پڑھیں تو ہم توجہ مرکوز کر سکیں.